السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers élèves, ça va, vous allez bien? أموركم بخير وعلى خير، الحمد لله. Voilà donc la vidéo, Inch'Allah. Donc on va la réserver le marché de change. Concernant le troisième point, chapitre 1, marché et la première partie de notre programme, à savoir les concepts économiques de base. Donc c'est logique. Comme premier point, donc on va commencer par la définition. شنو كنقصدوا بالmarché bien sûr de change. Donc le marché de change il est considéré comme un marché. Bien sûr, marché de change c'est un lieu de rencontre, donc un marché sur lequel bien sûr s'échange. Donc là, le bien échangé, c'est-à-dire savoir devise, c'est-à-dire donc c'est un marché sur lequel s'échangent les différentes devises, sûr, en respectant l'échange qui est le taux de change, bien sûr, en respectant un taux de change. Donc là, on pose une question, qu'est-ce qu'on entend par le taux de change, d'accord? Le taux de change, واحد القيمة باش changer une devise contre une autre devise. Donc on va dire que est le prix généralement auquel on échange, bien sûr, une devise contre une autre. Voilà. Donc, d'ailleurs, on caractériser le marché de change, à savoir le bien échangé. Donc, généralement, le bien échangé, donc, à des devises. Les offreurs, généralement, les banques, qu'elles soient centrales ou bien banques commerciales. Même principe, commandant également les banques, les banques autorisées pour effectuer, bien sûr, l'échange des devises. Et sur le prix de la monnaie, de la devise, donc automatiquement, il sera le taux de change. Deuxième point qu'on doit normalement présenter après les premières caractéristiques du marché de change, on a les régimes. Donc, généralement, on va parler de système de marché de change. Là, la politique des doulas. Des systèmes qui préconisent que la valeur de la monnaie sera définie par l'État. C'est-à-dire que tu connais une devise, une monnaie, soit son prix est déterminé par l'État. Donc, généralement, là, il y a la Banque centrale, donc, on va parler de la banque. Donc, le marché, le système, ou le régime, le régime fixe. Voilà. Donc, le régime fixe, bien sûr, il y a deux désavantages et deux inconvénients. Donc, automatiquement, lorsqu'on parle de régime fixe, c'est-à-dire que la valeur de la monnaie. La valeur de la monnaie est déterminée par l'État, par la BAM générale. L'objectif il est simple. Donc, quand tu as une monnaie, les la performance, bien sûr, la compétitivité face à, dans le cadre de la guerre des devises, donc tu connais la concurrence des devises. Il est quand tu as une monnaie faible, donc il est préférable de la protéger qu'elle adopter le système fixe. Ou là, avec des autres objectifs, bien sûr, dans le cadre des échanges extérieurs, les les partenaires bien sûr, à l'étranger. Le régime fixe, déjà qu'il y a l'avantage, c'est que on essaie de maîtriser la valeur de la monnaie. Donc, le régime fixe, il vous permet d'avoir le contrôle sur la valeur de la monnaie. Donc, d'avoir le contrôle de votre monnaie. Et également, peut-être qu'on a une meilleure visibilité. Bien sûr, la meilleure visibilité, c'est-à-dire que les prévisions économiques. Maîtriser le risque, fixe, le risque d'échange limité, c'est un avantage. Les inconvénients de ce système, il y a le problème de l'attractivité, c'est-à-dire le système n'est pas attractif. En matière de quoi? En matière des investissements, bien sûr. Les investissements, les aides investissement direct à l'étranger. يعني ما غيجيبش لك الاستثمارات الخارجيه بزاف لان علاش ديجا ما كيعطيش واحد une rentabilité importante. Deuxième عاوتاني inconvénient ما كيخليكش améliorer donc les réserves de change. Donc le système également vous permet de diminuer bien sûr les réserves de change, bien sûr de la banque centrale. Donc, pour récapituler le système, il a le système fixe, la valeur de la monnaie déterminée par l'État, par la BAM.
une décision officielle qui est volontaire mais là-bas. Les objectifs sont multiples, soit de maîtriser la valeur de la monnaie. Donc, c'est-à-dire que là-bas, il préfère de ne pas perdre la main à la monnaie ديالنا. Donc, كنتحكموا في la monnaie ديالنا. وملي كنتحكموا في la monnaie ديالنا كتكون عندنا une meilleure visibilité. يعني هذاك لو ريسك ديال الانسيرتيتود ما كيكونش عندنا في هذا لو ريجيم فيكس. يعني كتعرف غدا لانه ما غاديش تكون عندك واحد دي فليكتوياسيون دي فارياسيون امبورطونت في الديفيز. يعني غادي يكون واحد لو ريسك اللي هو تري ليميتي بالنسبه لو ريسك دو شونج. يعني ما يمكنش تكون عندك اليوم 10 دراهم وغدا فاس مثلا الاورو كينشونجيو ب 10 غدا تكون عندك 20 درهم. ما يمكنش لان علاش كتميتريزي لا فالور دو لا موني ديالك. دونك تقدر تكون لا فارياسيون شويه صغيره 10 دراهم 10.1 10.2. دونك هاد لي شونجمون وهاد لي موفمون وهاد لا فارياسيون بارفوا ما كتكونش اتراكتيف بالنسبه لي زانفستيسمون سورتو هادوك كيملو ريسك. لانه بالنسبه لهم هما المارشي اللي كيكون فيه واحد لو ريسك ايلفي كيكون فيه البينيفيس ايلفي. دونك المارشي اللي ما فيهش لو ريسك ما فيهش لو ريسك ولكن ايغالمون ما فيهش لو بينيفيس. تري بيان. بالنسبه للانكونفينيون سي لوجيك قلنا بانه ما يمكنش يجيب لك لي زي دي او سورتو لي زي دي او اللي هما اللي عندهم واحد لوبجيكتيف سي لا رونطابيليتي اللي كيحاولوا يرونطابيليزيو لي كابيتو ديالهم. كاين ايغالمون بانه هذا لو ريجيم طون كو ني با اتراكتيف يعني ما كياميليوريش لي زونطري دو فيز. دونك ما كيجيبش لك لي زونطري. دونك لي سورتي كاينين. دونك كاين لو ريسك باش ينقص لك هاد لي ريزيرف بيان سور دو شانج. نمشيو دابا لو دوزيام ريجيم بالنسبه هنا قلنا لو بري ديتيرميني بار ليتا. هنا العكس لا فالور ou bien de la monnaie sera déterminé bien sûr par le marché. Donc, fait le régime, il se met le temps. Voilà, un régime le temps, c'est-à-dire que la monnaie est déterminée par le marché. C'est logique. Le régime a les avantages ou les inconvénients. Le premier avantage de le régime flottant, il vous permet d'améliorer les réserves en devises, bien sûr de change. C'est le premier objectif. Il favorise bien sûr les entrées en devises. Donc, premier objectif الاحتياط ديالك في العمله الصعبه كيكون مزيان لان هذا لو ريجيم فلوطون كيكون اتراكتيف او ماتير دي زي دو. يعني كيجيب لي زانفستيسمون ديال برا. دونك ملي كيكون اتراكتيف او ماتير دي زانفستيسمون ديريكت ا ليترونجي c'est-à-dire que هاد لي ريزيرف كيطلعوا عندك يعني كيوليو عندك واحد لو ستوك اون ديفيز تري امبورطون. ايغالمون هاد لو ريجيم دو شونج اون كونتر بارتي غيكون عنده بيان سور لي زانكونفينيون. هاد لي زانكونفينيون ديال هذا اللي هو لانكونفينيون فلاغران سي لانفلاسيون. هاد لو ريجيم جينيرالمون كيعطينا اون ديبريسياسيون بيان سور دو لا فالور ديالنا دو لا فالور دو لا موني ناسيونال. وملي كتكون عندك اون موني بيان سور ديبريسيي تكون سي لا فالور دو الدرهم ديالك نقصات اوتوماتيكمون كيكون عندك واحد البروبليم او نيفو دي زامبورطاسيون. سيتادير كتجيب السلعه ديالك على برا بواحد لو بري ايلفي. دونك هنا غادي يكون واحد لو ريسك دو لانفلاسيون. دونك اوتوماتيكمون اون بارل دو لانفلاسيون امبورتي. انفلاسيون امبورتي يعني اللي جايه من ليكستيريور. فوالا دونك الا خدينا هاد لي دو ريجيم اللي هو فيكس اي le temps. Donc, déjà, il fixe la valeur déterminée par la BAM et le temps, la valeur déterminée par le marché. Maintenant, on va là les changements, les variations des taux de change. C'est-à-dire, si le taux de change augmente, la décision elle est officielle, j'ai mis là-bas, on va parler de réévaluation. Oui, si le taux de change diminue, la BAM décide de diminuer la valeur de la monnaie nationale, donc on va parler de dévaluation. Donc, les actions, la valeur de la monnaie, c'est la BAM décide bien sûr de les varier, soit le côté positif ou le négatif. Donc, là, les verbes, une décision officielle ou volontaire, à la hausse, quand on la réévaluation, il en diminution par de dévaluation. Le régime flottant, bien sûr, si la valeur de la monnaie augmente, on va parler de l'appréciation. Il est recette par le marché, il y a la performance de notre économie, puisque l'économie nationale, qui a la valeur de la monnaie, et la compétitivité de notre économie, il y a une dégradation. Donc, كتكون عندك لا فالور دو لا موني غادي تنقص. دونك اون فا بارلي دو ديبريسياسيون. فوالا دونك هاد لي فان خصنا نعقلوا عليهم لان كل سيتوياسيون عندها العلاقه مع لوريجين. دونك اون فوا كنهضروا على لابريسياسيون ديبريسياسيون عرف راسك بانه كنهضروا على لوريجين في لو طون بويسك لا ديسيزيون بويسك هاد لابريسياسيون جينيرالمون الي ليي لا سيتوياسيون ديال المارشي. ملي كتكون ريفالياسيون ولا ديفالواسيون هنا عرف راسك بانه سي اون ديسيزيون اوفيسيال. يعني la BAM هي اللي بغات soit d'augmenter soit de diminuer la valeur de la
Le point suivant, la position du marché de change. Troisième point. Donc, la situation ديالنا غادي نهضروا على la position de change. Qu'est-ce que l'on entend par la position de change؟ يعني هنا كناخذوا واحد la période مثلا ناخذوا octobre 2023. Donc au cours de cette période كنحاول ندير une comparaison entre les entrées et les sorties ديالاش bien sûr ديال devises ندير la différence بيناتهم. Donc في هذه الحالة تعطيني deux situations, soit les entrées dépassent les sorties. Donc في هذه الحالة كتكون عندي une position de change excédentaire, c'est-à-dire le stock en devises ديالك les réserves de change, les avoirs officiels كتكون عندنا positif. يعني هنا كاين واحد لوغمونطاسيون حيت لي زونطري كبر من لي سورت. مثلا شنو هما لي زوبيراسيون اللي كيدخلوا لنا الدوفيز؟ ممكن نهضروا على لي زيكسبورتاسيون يعني لي فونت على ليترونجي اللي كنبيعوا السلعه ديالنا على برا. ممكن توريزم دونك كنهضروا على لو غوسيت دو فواياج او بيان دو توريزم. ممكن المغاربه اللي كاينين على برا دونك on va parler du transfert des Marocains résidents à l'étranger, les IDE, c'est-à-dire réalisés par les étrangers au Maroc et ainsi de suite. هادو كلهم ce sont des opérations اللي كيدخلوا لنا الدوفيز. العكس les opérations اللي كيخرجوا الدوفيز مثلا كنهضروا على لي زامبورتاسيون يعني ما كنجيبوا السلعه من برا. ممكن نهضروا على ثاني بيمون ديال لا ديت ديال لي زانتيغي دونك كنهضروا على لا ديت اكسترن. دونك هنا كاينين بليزيور اوبيراسيون كيعطيونا السورتي ولا كيعطيونا اونطري. دوك اش غنديروا ديفيرونس بيناتهم. الا كانت لا ديفيرونس بوزيتيف يعني لي زونطري كبر من السورتي يعني دخلنا دوفيز بزاف في هاد لا بيريود هاد اكتوبر كتكون عندنا اي بوزيسيون دو شونج اكسيدونتير. هاد لا بوزيسيون دو شونج اكسيدونتير شنو لي في ديالها؟ لي في ديالها بانه لا موني ديالنا غادي تزاد لا فالور ديالها. دونك اون اورا une appréciation de la monnaie nationale, de la valeur de la monnaie nationale يعني الدرهم. دونك إلا طلعت القيمة ديال الدرهم دونك في هذه الحالة si la valeur de DH augmente. شنو les effets de cette situation؟ l'effet ديالها على les exportations et l'effet ديالها على les importations. C'est une question très importante. Donc déjà pour récapituler علاش هاد لا فالور تزاد؟ لأنه on a réalisé un excédent. عندنا une position de change excédentaire. منين جايه l'excédent يعني دخل devise بزاف من هاد لا بيريود. شوفوا دابا لي في على les exportations. Donc ملي كتكون عندك une monnaie forte يعني il est apprécié bien sûr par la performance de votre compétitivité de votre commerce extérieur يعني دخلتي devise بزاف. في هاد الحالة هذاك لافونتاج اللي عندك كيولي كتبيع بواحد لو بري إليفي على الاكستيريور حيت لا موني ديالك ربحات لي بوان. ملي كتكون لا موني ديالك فورت عندها واحد القيمه راه السلعه باش كتباع كتولي حتى هي عندها قيمه. سيتادير في هذه الحاله لي بري دي برودوي اكسبورتي دي برودوي اكسبورتي اوغمونت. ملي كتطلع لي بري اوتوماتيكمون si on respecte la loi de l'offre et de la demande, si le prix d'un bien augmente, automatiquement la demande diminue. يعني la demande extérieure طلب على السلع ديالك غادي تنقص. دونك اش غيكون عندي هنا؟ لا بيس لو فوليوم دي زيكسبورتاسيون ديالنا. نزلات لي زيكسبورتاسيون حيت هاد لي زيكسبورتاسيون ملي كيجيو من لا برودكسيون لوكال يعني غادي تنقص لا برودكسيون ديالنا لا بيس دو لا برودكسيون ناسيونال. ولا نقصات لا برودكسيون ناسيونال عنده العلاقه مع البي بي حيت هاد لا برودكسيون ناسيونال كتجي من سي اون كومبوزونت دو بي بي سيتادير غيكون عندي ralentissement de la croissance économique. Très bien. وهاد لا كرواسونس ايكونوميك الا كانت في واحد لو ريتم دي كرواسون يعني ما بقاتش بلو ميم ريت اوتوماتيكمون كتكون عندنا واحد اون فابل كرياسيون دومبلوا. ما بقيناش كنكرييو نفس لي بوست دومبلوا. سيتادير مثلا كان عندنا كنكرييو 40000 واحد لا سيتوياسيون نورمال. هنا فاش نقصات القيمه فاش عندنا لا كرواسونس ايكونوميك اون ديغراداسيون يعني كاين واحد الغالونتيسمون اوتوماتيكمون ما بقيناش كنكرييو نفس العدد ديال لي زومبلوا. كنا كنكريو 40000 نقدر نكريو دابا 30000 يعني غتبقى ليا واحد 10000 سون ترافاي. سيتادير غيكون عندي لوغمونطاسيون دو شوماج. فوالا دونك الا شفنا هاد لا سيتوياسيون كاينه واحد لاشين سامبل نعاودها. عندها لي زونطري اون دوفيز كبر من السورتي دوفيز يعني لا سيتوياسيون لا بوزيسيون دو شونج بالنسبه لينا حنا الي اكسيدونتير. هادي اوتوماتيكمون كتطلع لا فالور de DH ديال لا موني ناسيونال. ملي كتطلع لا فالور دو لا موني اوتوماتيكمون كيطلعوا لي بري دي برودوي اكسبورتي يعني داك الثمن باش كتبيع على السلعه
برا غادي يطلع لانه لي زيكسبورتاسيون ديالك غادي يوليو عندهم اون فالور و لو بري طالع اوتوماتيكمون لا دوموند اكستيريور غادي تنقص يعني لا بيس ديال لو فوليوم دي زيكسبورتاسيون ناسيونال دونك هاد لي زيكسبورتاسيون الى نقصوا يعني ما بقيناش كنبيعوا نفس الطوناج ديال les exportations. Donc, on a une dégradation de la compétitivité des exportations nationales. Automatiquement, les exportations qui jouent l'intérêt الوطني. Donc, on a la production nationale, la baisse de la production nationale. Voilà. Il a la production nationale, mais après, on a créé le même niveau, le même nombre de postes d'emploi. Donc, quand on a une faible création d'emploi, في هذه الحالة كيطلع الشوماج. فوالا دونك شوفوا كيفاش هاد لا سيتوياسيون ديال لا فالور ديالنا عندها دي زيفي نيجاتيف سور le niveau ديال la croissance et le niveau de chômage. Mais parallèlement, في هذه الحالة on aura des effets positifs فاش bien sûr les importations لانه ملي كتكون عندنا une hausse de la valeur de la monnaie يعني هنا دي اش ديالنا عندها une appréciation القيمه ديال دي اش طلعت دونك هاد لابريسياسيون كتولي كتشري موان شير لانه عندك اون موني فورت ملي كتخرجي موني فورت على الاكستيريور كيولي عندك لافونتاج في لي زاشا ولكن لي فونت كيكونوا عندك طالعين دونك لي فونت ديالك اللي هما لي زيكسبورتاسيون غيكون عندهم ان انكونفينيون ils seront impactés négativement par la valeur de la monnaie ديالك l'évolution ديالها ولكن لي زامبورتاسيون غادي تستافد دونك اش غيوقع لي زامبورتاسيون غادي يكون لا بيس دو كو داك لو كو دي زامبورتاسيون غادي ينقص يعني غادي تشري السلعه رخيصه ولا غادي تشري السلعه رخيصه ساشون كو واحد 40% دي بوزوان ديالنا d'origine extérieure c'est-à-dire que le taux de pénétration des importations est égal واحد la moyenne ديال 40% c'est-à-dire que chaque 100 dirhams dépensés par les ménages par un consommateur national فيه واحد 40 درهم كتمشي للاكستيريور يعني 40% ديال البوزوان ديالنا تقريبا كيجيو من الاكستيريور دونك هاد 40% اللي غيدخلوا من الاكستيريور غادي يدخلوا بواحد لو كو فابل دونك في هاد الحاله غيكون عندنا لافونتاج دونك لا بيس دو كو اوتوماتيكمون غادي ينقصوا لو نيفو جينيرال دي بري في المغرب دونك غادي تنقص لا بيس دو نيفو جينيرال دي بري على كونسوماسيون دونك هنايا راه كنهضروا على l'indice des prix à la consommation des prix. C'est fait que l'inflation, on va l'indicateur qui mesure le niveau général des prix à la consommation. Les prix, automatiquement, le pouvoir d'achat de consommateur s'améliore. Donc, il y a une amélioration du pouvoir d'achat, bien sûr, des ménages ou bien des consommateurs. Voilà. Donc, pour résumer la situation, il y a une appréciation d'une manière simple. Les exportations qui ont des effets négatifs au niveau des importations qui ont des effets positifs يعني في هذه الحالة الكونسوماتور هو اللي كيستافد من هذه السيتوياسيون لأنه كيولي عنده لي بري موان شير ولكن لي زونتربريز ناسيونال كياكلوا راسها علاش لأنه لا برودكسيون ديالهم تنقص بداك البورسونتاج اللي غيتزاد في البري دون ديالهم اللي هو دوريجين بيان سور هذا لو سيستيم دو شانج très bien ناخذوا لا دوزيام سيتوياسيون دونك ديجا لا بروميير سيتوياسيون قلنا كنشوفوا لا بوزيسيون دو شانج قلنا لا بوزيسيون دو شانج فيه جوج فيه لونطري ديباس سورتي دونك لا سيتوياسيون الي اكسيدونتير دابا غنشوفوا لا دوزيام سيتوياسيون فاش كيكونوا لي زونطري ديباسي بار لي سورتي دونك اوتوماتيكمون لا بوزيسيون دو شانج غادي تكون ديفيسيتير في هذه الحاله دي اش ديالنا كتزاد ليه القيمه هكا ولكن في هذه الحاله كتكون عندنا اون ديبريسياسيون بيان سور دو نوتر موني دو لا فالور ناسيونال دابا الا كانت عندنا لا ديبريسياسيون يعني كتخرج السلعه الاكستيريور بواحد لا فالور ناقصه يعني كيكون لا بيس دي بري دي برودوي اكسبورتي ملي كيطلع لو بري من كيهبط باردون لو بري ديال لي زيكسبورتاسيون ديالك كنطبقوا على لوا دو دوموند سي لو بري ديمينو لا دوموند اوغمونت سيتادير كيكون واحد الفولوم دو بلوس يعني الا كنا كنصدروا 20 طن دابا غنصدروا 30 40 لان علاش لو بري ديال لي بري ديالنا لي برودوي ديالنا بيان سور الي با دونك غيكون لا اوس دو فوليوم غنصدروا بزاف دي زيكسبورتاسيون ها لي زيكسبورتاسيون غيوليو تباعوا بزاف يعني يكونوا تنافسيه مزيانه donc l'amélioration de la compétitivité des exportations nationales. Donc,
Les exportations, c'est logique تكون واحد l'amélioration de la compétitivité وهاد la production ديالنا غادي تزاد لأنه السلعة ديالنا اللي كتمشي للإكستيريور كيولي عندها الإقبال يعني الطوناج كيتزاد يعني لا شين برودكتيف ديالنا خدامة في المغرب دونك هنا كتكون عندنا واحد لا هوس دو برودكسيون ناسيونال الانتاج ديالنا كيتزاد لا برودكسيون لوكال ملي كيتزاد لا برودكسيون ناسيونال ديالنا اللي هي اون كونتر بارتي اللي هي اون بارتي ديال الكومبوزون ديال البي اي بي يعني كتولي عندنا اون رولونس دو l'activité économique. L'activité économique كنقصدو بها la croissance économique. Voilà. Donc كتكون عندنا une relance يعني كتولي كتكري l'emploi. كتكون عندنا une très forte création d'emploi. كتقول لي l'économie خدام c'est-à-dire que les postes d'emploi كيتكريو بهاد les investissements جداد. وملي كيتكري l'emploi donc الشوماج كينقص. Voilà. La deuxième situation donc هنايا حنا خدامين دابا في la dépréciation de DH de la valeur de la monnaie nationale. في هاد الحالة شفنا les exportations غيكونوا دي زيفي بوزيتيف لانه لي بري دي برودوي لنا غيكونوا موان شير دونك غيكون الطلب على السلعه ديالنا دونك غادي تزاد الطوناج اللي كيمشي للاكستيريور يعني الانتاج ديالنا المحلي غادي تزاد غادي نكريو لي بوست دومبلوا غادي تزاد لا كروسونس ديالنا اي ابري غادي ينقص الشوماج ولكن في لي زامبورطاسيون غادي ناكلوا العصا شويه دونك غيوليو عندنا دي زيفي نيجاتيف دونك فاش كتلاحظوا ديما عندنا واحد لي في بوزيتيف واحد لي في نيجاتيف دونك لي زيفي نيجاتيف سي لوجيك لانه القيمه يعني غادي تزاد لو بري لا هوس ديال لو كو دي زامبورطاسيون غنوليو نجيبو السلعه غاليه سيتادير غيكون عندي واحد لو رونشيريسمون جاي من الشيخ لو رونشيريسمون دي زامبورطاسيون غيكونوا غاليين يعني غنجيبو السلعه غاليه دونك غادي يكون لو بري لي بري اللي غيكونوا في المغرب غيكونوا غاليين يعني ديجا قلنا واحد 40% ديال السلع ديالنا كتجي من الاكستيريور دونك لا اوس دو نيفو جينيرال دي بري على كونسوماسيون وملي غيطلع لو بري كاين واحد لو ريسك انفلاسيونيست يعني كاين لو ريسك دافوار بيان سور اون انفلاسيون بالضبط اون انفلاسيون ان بو امبورت ساشون كو بانه ملي كنخدموا في واحد الانفلاسيون ملي كنخدموا في الانفلاسيون دونك اوتوماتيكمون لو بوفوار داشا دي كونسوماتور كينقص دونك غادي يكون عندنا اون dégradation de pouvoir d'achat des consommateurs, c'est-à-dire des ménages. Donc, هنا كنلاحظوا بأنه ديما واحد l'effet كيكون بوزيتيف واحد l'effet كيكون عندنا نيجاتيف. Très bien. نقدر ندير واحد الشيء صغير هنايا باش نميتريزيو هاد الشيء اللي قلنا. دونك ديما كنطلقوا من واحد لا بوزيسيون دو شانج تقدر تكون اكسيدونتير تقدر تكون ديفيسيتير. إلا كانت اكسيدونتير لا فالور ديال الدرهم ديالنا كيتزاد دونك الا تزاد لا فالور ديال الدرهم ديالنا لي زيكسبورطاسيون شنو هو ليفي على لي زيكسبورطاسيون وليفي على لي زامبورطاسيون دونك لي زيكسبورطاسيون les prix des produits exportés augmentent très bien l'appréciation de la valeur de dirham هنا غادي نشوفوا l'effet على les exportations ou l'effet على les importations c'est logique l'effet les exportations غيكون négatif علاش لأن le prix des produits augmente exportés c'est-à-dire le volume des exportations غادي ينقص c'est-à-dire que la compétitivité des exportations غادي تنقص c'est-à-dire غادي تنقص la production nationale le PIB غادي ينقص l'emploi غادي ينقص الشوماج غيتزاد voilà au niveau des importations غيكون un effet positif là le prix les importations d'Enras, c'est-à-dire le coût des importations d'Enras, c'est-à-dire le niveau général des prix à la consommation d'Enras, c'est-à-dire le pouvoir d'achat des ménages développé. Très bien. Il a côté une position de change déficitaire. La valeur de DH va être les exportations avec un effet positif, donc puisque le prix a des les prix, le volume a des tonnage des exportations. Parce qu'on a une amélioration de la compétitivité des exportations. La production nationale, le PIB, l'emploi, donc le chômage. Voilà. Les importations, c'est tout à fait contraire. Le prix des nombres le renchérissement des importations. Le renchérissement, la hausse de niveau général des prix à la consommation. هنا كيعطينا واحد لو ريسك ديال الانفلاسيون بالضبط غادي نهضروا على اون انفلاسيون امبورتي وفي هذه الحاله الكونسوماتور واش غادي يوقع ليه اون ديغراداسيون بيان سور دو بوفوار d'achat دي ميناج فوالا très bien دونك هنا غادي نحاولوا نمشيو
les exercices باش نحاولوا نشوفوا كيفاش كيتعطاو هاد les exercices dans le cadre du marché de change. Donc ناخذ le premier document, le premier exercice. Voilà, donc بالأحسن نقراو les questions من الأولين. Donc par exemple la première question elle est simple. Donc, le type de marché, donc généralement, sera marché des biens et services. Pardon. Donc, il a redonné le premier exercice, le premier document. Donc, voilà, on a redonné le premier document. بالنسبة للمارشي de change. Généralement, il est préférable نقراو الأسئلة هما الأولين. Pardon, la première question, donc, il est simple. Donc, il sera marché de change. Voilà. Donc, relevé en illustrant. Donc, on a deux réponses. نقلبوا على la réponse ديال relevé et illustré. Donc, on a deux verbes d'action. C'est-à-dire, غادي نشوفوا العلاقة اللي كاينه بين الدرهم مع الاورو. واش لابريسياسيون بيان لا ديبريسياسيون ولا ليكسبريسيون. غنشوفوا لا كيسيون اللي عندي في النص. ليكسبريسيون اللي عندي في النص تما. دونك لو درهم بروفيت دو لا hausse de l'euro. يعني القيمة ديال الأورو طلعت. Dans son édition du jour, l'économiste indique en effet que le renforcement de la monnaie européenne, c'est-à-dire que la monnaie européenne dispose d'une valeur de plus, est positif pour notre monnaie, pour la monnaie nationale. يعني عنده واحد l'effet positif. Depuis le mois de janvier, c'est apprécié de 5% par rapport au dollar. Donc, كنهضروا بأنه la monnaie européenne généralement طلعت par rapport au dollar. La devise nationale s'échange ainsi au-dessous de 9,5 pour un dollar. يعني هنا باش كتاخذ un dollar كتخلص واحد 9,5 يقل منه. Et c'est la première fois depuis fin 2014. Le revers de la médaille est que le dirham s'est déprécié de 3,2 face à l'euro, c'est logique. Et tu me dis que la valeur de l'euro, que tu n'as pas le ديالنا. Donc, relevé, donc on va parler d'une dépréciation, d'accord? C'est-à-dire une dépréciation. احنا جاوبنا دابا على relevé, une dépréciation, ولكن نعاودوا نهضروا على l'illustration. Donc, on a une dépréciation de 3,2%. D'accord, face à l'euro. La devise nationale, résultat, un euro vaut plus de 11 dirhams en ce mois de juillet, ce qui n'était plus arrivé depuis près de 3 ans. C'est-à-dire qu'avant, quand changeait l'euro ب 10 دراهم 9 دراهم, donc c'est la première fois وصلنا 11 درهم, ce qui explique بأنه القيمة ديال الدرهم ديالنا انخفضت par rapport à la monnaie européenne. Donc l'évolution de la parité dollar-dirham est avantageuse pour les industriels. Comment? لأنه إلا شفنا هنايا la devise nationale s'échange ainsi de 9 pour un dollar. لأن هنا depuis le mois de janvier c'est apprécié de 5% par rapport à dollar. يعني هنا القيمة ديال الدرهم طلعت par rapport à la monnaie étrangère. هاد لا بارتي هادي علاش لي زاندستريال؟ لأنهما اللي كيجيبوا لا ماتيير بروميير. دونك ملي كتطلع لا موني ناسيونال اوتوماتيكمون كيكون عندنا ان افونتاج في لي زامبورطاسيون. يعني لو كو دي زامبورطاسيون كيكون موان شير. لافونتاج ديال لي زاندستريال كي ابروفيزيونيو سابروفيزيون دو ليكستيريور. دونك كيجيبوا المواد الاوليه من الاكستيريور. سيتادير كو لو كو دي زامبورطاسيون ديالهم غادي ينقص. يعني غيكون عندهم ان افونتاج في هاد لا سيتوياسيون par rapport au dollar et leur permet d'atténuer, c'est-à-dire de diminuer le coût des intrants. Les intrants هما المواد الأولية باش كيعتمدوا في le processus de fabrication ديالهم. Donc cette situation est aussi bénéfique pour les exportateurs. ولكن هاد الساعة بالأورو ماشي بالدرهم. Le même si le recul de dirham par rapport à l'euro aurait pour effet de soutenir les exportations sur ce marché. Là, عندنا la dépréciation de DH, de la valeur nationale. À de la dépréciation, il va diminuer le prix des produits exportés. Le prix des l'homme ou là, quand le prix des l'homme automatiquement, la quantité redZ, et le volume des exportations augmente. يعني غنولي نصدروا أكثر. علاش؟ حيت السلعة ديالنا ولات رخيصة. وملي كيتزاد الفوليوم اوتوماتيكمون كتكون واحد لاميليوراسيون ديال التنافسية des exportations nationales. L'amélioration de la compétitivité. شنو كنقصدوا بلا compétitivité؟ C'est-à-dire que السلعة ديالنا كتباع بزاف à l'extérieur par rapport aux produits concurrents. Bien sûr, des exportations. Voilà, c'est la signification de l'expression. Donc, كيفاش غادي نجاوبوا؟ Automatiquement, cette dépréciation de dirham face à l'euro automatiquement va diminuer le prix des produits exportés, bien sûr, et d'augmenter par la suite, bien sûr, le volume, voilà, des exportations marocaines, bien sûr, et partant d'amélioration de leur compétitivité. Voilà. Document 2. Toujours, il faut avoir une idée sur les questions de l'examen.
exercice. Le type de marché selon son objet, donc toujours la même question. Donc, la même réponse, ce sera le marché de change. Illustré en justifiant l'évolution, donc en chauffant l'alaqa ديال الدولار par rapport au dirham, et après en chauffant l'expression اللي كاينه هنايا. Deux éléments qui affaiblissent la compétitivité et montrer l'effet éventuel de cette évolution. يعني كنقصدوا بها الدرهم face au dollar sur le pouvoir d'achat des ménages. Donc, شوفوا النص. Au mois de mars 2020, le dirham s'est déprécié. Donc, déjà, dans la réponse à la deuxième question, voilà. Nous, l'alaqa ديال الدولار, c'est-à-dire la dépréciation de le dirham de 9% face au dollar. Ou l'appréciation de dollar face au dirham. Par rapport à l'euro et 3% par rapport à l'euro. Donc, soit en tout et pour 3,5% de baisse face au panier de cotation. Panier de cotation qui consiste en 60% de l'euro et 20% de dollar. Néanmoins, malgré cette baisse brutale au cours du mois de mars 2020, les fluctuations de dirham restent soutenues dans la bande définie, les hier 5%. Et pour l'instant, 95% il est fixe, le reste c'est flottant. 5% هي flottante, هي فاش كتغير la marge ديال la valeur ديالنا. Ce qui nécessitera bien sûr, pour l'instant, l'intervention de la Banque Maghreb pour soutenir de la monnaie nationale jusqu'à quand toute la question est là. La conjoncture économique ou les objectifs de la Banque Maghreb. En effet, le mouvement de la monnaie ces dernières semaines n'a pas manqué de surprendre beaucoup d'importateurs qui voient leurs facteurs gonfler. La dépréciation de la monnaie d'IELC, généralement, le coût des importations augmente. Donc, leur facture, avec l'approvisionnement, avec les produits intermédiaires, les KGBO, l'extérieur, pour satisfaire leurs besoins. Surtout de la production. Dans un autre contexte, la dépréciation de dirham combinée à la chute du prix du pétrole aurait été un facteur de compétitivité prix pour les entreprises exportatrices sur le tourisme. Donc, la valeur du dirham ou la valeur elle est associée à la chute du prix du pétrole. يعني نقص الثمن ديال البترول aurait été un facteur, c'est-à-dire كان المغرب غادي يستافد هذه les entreprises ولكن بحال درت واحد لا كومبونساسيون بين la chute du prix du pétrole مع la valeur ديال الدرهم ديال الدي اش ديال يعني هنايا la dépréciation ديال الدرهم bien sûr la valeur ديالها نقصات donc automatiquement la facture ديال les achats ديالنا غادي تزادوا غير هاد la dépréciation il est associé à la chute du pétrole يعني استفدت هاد les entreprises ولكن بحال لا كانت une compensation كاين واحد لافونتاج في la chute du pétrole ولكن en même temps نقصات القيمه ديالنا يعني هنا بحال قلتي غادي يطلع الثمن ديال لامبورطاسيون ولكن لقينا البترول نقص الثمن ديالو يعني بحال قلتي كاين واحد la compensation entre les deux mouvements. Donc, il aurait été un facteur de compétitivité prix pour les entreprises exportatrices et le tourisme. C'est-à-dire, pour les entreprises, généralement, cette situation, elle est bénéfique aux entreprises exportatrices. هذاك le coût des importations il ne va pas subir l'effet bien sûr de ces situations grâce à la compensation entre la dépréciation de DH et l'achat de pétrole, de prix de pétrole. Parallèlement, les entreprises exportatrices avec les exportations vont avoir un avantage bien sûr prix puisque le prix d'eau il va diminuer. Donc, on a les deux entreprises. Donc, on va dire que la dépréciation de DH, elle est bien sûr combinée ou bien elle est associée, bien sûr, à la chute de prix, bien sûr, du pétrole. Cette situation va améliorer, bien sûr, la compétitivité des entreprises exportatrices, bien sûr, justifiée par la baisse des prix, bien sûr, des prix de leurs produits. Voilà. Relever deux éléments qui affaiblissent la compétitivité de l'économie nationale, mais la crise induite par la fermeture des frontières, donc généralement c'est la période de la Covid et le confinement pour cause de coronavirus. Donc les éléments, voilà, deuxième élément. Montre l'effet éventuel de cette évolution des reins face au dollar, donc qu'il y a une dépréciation de dirham face au dollar. Donc, la dépréciation, le coût des importations augmente. Donc, cette dépréciation va augmenter le coût des importations. Voilà. C'est-à-dire, on aura un renchérissement des importations. Du coup, bien sûr, de prix des produits
importés. Ce qui permet bien sûr par la suite d'augmenter le prix, bien le niveau général des prix à la consommation. Donc déjà في الكور ناقشنا هذا le point. C'est-à-dire, ملي كتكون عندك la monnaie faible, le coût des importations augmente. Si le coût des importations augmente, هذاك البرودوي اللي غيتباع في المغرب غيتباع بعد le prix élevé. Donc كاين واحد le risque inflationniste, c'est-à-dire ارتفاع الأسعار غادي يكون. Ou si les prix augmentent automatiquement, le pouvoir d'achat des ménages diminue. Donc, partant d'une dégradation, bien sûr, partant d'une dégradation de pouvoir d'achat des ménages. Voilà. Document suivant. Donc, toujours même question, même réponse. Donc, marché de change. Donc, ديما من الأحسن نقراو ديما les questions. قاعد نمشيو للاصل. L'illustration, c'est-à-dire relation dirham par rapport au dollar. Donc, le dirham par rapport à l'euro. Donc, déjà هنايا la monnaie nationale s'est appréciée de 5% par rapport au dollar. Donc, on a une appréciation, donc l'appréciation généralement de 5% de dirham face au dollar. Voilà. Les cas qu'on a une appréciation de 5%, une appréciation de dirham face au dollar. Donc, les exportations qu'on a, elles vont subir un effet négatif, ou les importations vont moins cher. C'est-à-dire que les entreprises marocaines vont avoir des intrants à un coût bas. Donc, il y a des expressions, il leur permet d'atteindre leur coût des intrants. Normalement, c'est l'entreprise nationale. Voilà. Donc, on va dire que l'appréciation de DH face au dollar, elle va diminuer le coût des importations, bien sûr, des entreprises marocaines. C'est-à-dire, les entreprises, ils vont s'approvisionner à un prix bas. Donc, sur l'exercice suivant, toujours même raisonnement. Donc, donc, marché de change. Voilà. Toujours l'évolution des dirham face à l'euro. Donc, la première question. La monnaie nationale s'est appréciée vis-à-vis à l'euro. Donc, une appréciation. Donc, la question des soit l'appréciation, dépréciation illégale et justifiée. Donc, avec l'illustration statistique. Donc, une appréciation de 0,88. Voilà. Vis-à-vis, bien sûr, de l'euro. Donc, face à l'euro. Relever une cause explicative. Donc, on a donc, la monnaie nationale s'est appréciée de 0,88 face à l'euro. يعني ربحنا les points par rapport à l'euro, ولكن خسرنا 2,4 face au dollar américain. Au nôtre, les banques, donc c'est expliquer l'expression, donc les banques ont affiché à fin décembre une position de change déficitaire. يعني هنايا عندنا واحد le déficit. منين جا généralement les entrées en devises ont été dépassées par les sorties en devises. داكشي علاش في la fin de décembre عندنا une position de change déficitaire de 3,7. Donc selon un spécialiste, voilà, selon un spécialiste en politique de change, l'appréciation de dirham face à l'euro s'explique par la baisse des importations sur l'effet de l'arrêt de l'activité et de l'affaissement bien sûr des prix du produit énergie. Voilà, c'est-à-dire la cause explicative, c'est-à-dire la réponse de la troisième question. Donc là, la baisse des importations, c'est elle qui a entraîné une appréciation face à l'euro. Ce repli s'est traduit par l'annulation de plusieurs contrats d'importation, ainsi de contrats de couverture à terme contre le risque de dépréciation du cours de change. Mais également, le repli également s'explique par l'annulation de plusieurs contrats. Voilà, des conséquences d'un dirham fort, c'est logique. Mais qui connaît un dirham fort, les exportations qui sont pénalisées ou lesquelles conservent les importations. Donc, les spécialistes en politique de change relèvent que globalement, l'appréciation de taux de change exerce un impact macroéconomique négatif dans les exportations, négatif particulièrement pour un pays ayant une balance commerciale structurellement déficitaire. Et, le déficit commercial s'explique par des raisons structurelles, par exemple la nature des produits exportés, s'explique également par le nombre des partenaires. Généralement, le nombre de partenaires il est limité. On a des produits à faible valeur ajoutée, les can exportés ou les can en parallèle, can importer des produits très forte valeur ajoutée. Donc, on a des problèmes structurels. اللي عندهم علاقة مع la structure économique ديالنا كيعتمد على القطاع bien sûr ديال الفلاحة. Dernièrement, on développe certains secteurs comme le secteur automobile. ولكن la balance commerciale ديالنا est toujours déficitaire pour l'instant. Cette appréciation
appréciation agit négativement sur la production nationale d'une manière globale, qu'elle soit destinée au marché étranger ou bien domestique. Donc, il faut expliquer le passage en grade souligné et de déduire l'effet de cette position de change sur la valeur du dirham. Donc, ملي كتكون عندنا une situation, une position de change déficitaire. On a la signification ديالها, c'est-à-dire que les sorties en devise, voilà, dépassent bien sûr les entrées. Et l'effet, c'est situation, déjà chez l'inflocours, donc elle va diminuer la valeur de notre monnaie. Voilà. L'expression soulignée, donc cette appréciation agit négativement, c'est-à-dire que les prix des produits exportés غيتزادوا le prix, ملي غيتزاد le prix غادي ينقص le volume, ملي كينقص le volume des exportations, donc les exportations دابا ملي كيجيو من la production nationale, donc automatiquement كتهبط la production nationale. Donc نقولوا cette appréciation, elle va augmenter le prix généralement des produits exportés et de diminuer par, bien sûr, le volume des exportations et partant, voilà, d'une baisse de la production nationale. Voilà, donc on a وصلنا à la fin de la vidéo هذه. كنتمنى بأنكم استفدتوا concernant les points qui ont été exposés. Donc généralement la vidéo fait la première partie اللي fait la كتهضر على الcours et la deuxième partie ce sont des exercices d'application. Voilà, كنتمنى لكم التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.